BBC Parava Harapa Yampalis télévision à Gatba, ça va mettre un cadre de capé et nous pour la semaine la Runda 2021 pour l'Inde il y a Sassi il y a Sahara Niva Angazu qui le autone ya tisa c'est le kiwo c'était le cas Mohamed Fagili ama nene tisa c'est le beau c'est les arts poussés c'est les arts noya c'est les poutins c'est les soins outils c'est les hauts c'est les naïlen titonre nyara etenga le bon le bon ya tiera promotion de Fagili pour un tisa ma kodome nyara ministre Simeon Sawadro il y a 10 minutes minimum au Rabam dans le Quatramba un tour tisa tour il la rentaba c'est tisa ti ya wankata la otone runda ibeura et nankingamento community amelia boyoro mbe masina mo radio wa zini télévision wa tosametia anu bonkungu nget kibakan yele sans le 25 taolé ni dam ti ko isayam suubna ya wan maga Mikael ya moyo sababu na le bentour ni lam ti asibli Moïse sanu bama nkelengeta camera ramba sonda zingo adia Amadou Wedraogo la lumière taw saba to sayam ti Aurélie Somtole bamba nkela ngeta simbonda saba du maquillage tumda anken tawle ni lam ti Abdul Fattah Sandedo ya sababu ati kwesa na nkela ntayamba wankatkan lewa kitamati idnan kengan to winigamba le bumninga sambe esaba ne wamazutu la diawno wakenga esaba pour un ndondi kwemi simbe bene antasiamba ti l'observateur parle runda ibora tanda talataba nan kengan to winigi te François Compaoré Natal wana Burkina Faso joisa asam la bala benwen Sankara zenka kwaira otone entorse leba winigameti booming hinketi joisa ke le site sazanga commentant l'événement wa azugu te vuhma aleba bilfo sa ya ne zikanga leba ntala tonan kenan to ti ne doli soka gendarme dama mobile yemre la bon pour manti en takr hinwene lewa kitamati yeme ya jula ya sebra nen piga la ni wasi bugomda yeme gwam yasa levanta la ton kengan to winige te promoteur immobilier lamba winiga meti nakende ninga le bangana aya bum hande be bamba pour na parik bamba ning soka lewa kitamati bamme gomda yeme gwam yasa sebra nenga niwa zinge wiliga meta Yezuma Koulibaly ya soda arab sindigi soda sa tuumda pour un taliba kwada ti ko basit saka sebra neng pisi la yemra zinge a wini da na ken ninga yeme sangana tuumda pour ya la meti ya yawa ya l'observateur parlera sebra ne wamda zugu ko isunde yibe Isamer Mo Sanfo. Le quotidien wa sebrane wam da zurunde ibe ka talla ton nan kenti wilgi ti ko lo calme ne soya san pasoma région de l'est kitame ti région de l'est nimbuida province ramba no yin kenam ni gopson samse labdi rablement paton nan ken ne gouverneur wa poy le ugulmo ramba bolé labien le cotone et la meti l'anton rondemse sa ne wala ton ni senjata promotion immobilière el Burkina Faso kanwa promoteur immobilier ramba wini ga bun muni nga tite ti bamba kenga tisindi tiksini nga absamana na sake sulubunje sebra nga nuwazinga ti bakanga mbebene ministre damba tiksga ko isabe sebra nang pila yibzinga nunda yibewa wili ga menti certification ISO 9001 et la menti version 2015 caméra pamatum kanga be le menti onde ya nempa ale interunion do 5 ne la fio en Burkina Faso. Le quotidien on est de Zoukwese là autour de Ibéo.
Et là, metti l'Express du Faso yi bobo jula so runda ibe rambe tonda rora ponkane l'Express du Faso tala tonda toron winigi ti oro dara ne pere sora ya kodwa to adaron yela mti boom sampa mana toka la bilfo adnimbu idana wa yimi man ken bugudu winiga shumpa noanga winiga metti lebenkianga men nan to so ngehe ya bon rabe yemen tala François Compaoré 20 yella pour tala ton measa levantor winigi songoninga syndicat qui va quitter prince mais top tom noa fond d'appui à la presse privée wa net fa gile tempi o question andera holanda wan katkanga tala ton nkenga to winigi te manam ti yela ya wa Newton Ahmed Bali la julaya sava mais qui julaya keta zingato faso hidrao ya BPL la politique pour un parti pal senandore to gomda agwam yasa la wotone bobo jula so arrondissement yo bazini goma tablette ram yele enveloppe ya ligid bumbu nandi kanta sa karbi ni si la karsam nam ni si tom somlam to yir abtaba renwa mbel express du Faso runda ibe raisa mermo sanfo le pays sebrane wam de zurunde ibe goma ne ton sa ne région de l'Est meeting ni ngasama na biwa abiye le metu igulmu fi mbe région de l'Est abiye pour l'avenir bouy de tobi labi me labsura sama ne gouverneur sebrane ngi yibzigi son tondore impérial ba goma ne ton no wini ke te kulima pak mosa la conseil d'état français en pak kulim sa obtain tout ça François Compaoré wa teams Burkina Faso kane bulgambala sa ne carotte rambazo mbi me ane président bila sebrane ngi yobzigi ibakanga ambebene bo soras ma yiba vunvuna ko isatalla ton na kenganti wina ti woro ne dori so rezugo gendarme dam mobile mren te kon du bon pudum gendarme dam batam pam sam ba sebrane ngi pisila yo poisin ki bakanga ambebene yela maintirim son ning absenda ten 15 sene dizinsa we promotion immobilière dama promotion immobilière ma aba paratan saké tum ning absengana sebrane ngi yo poisin ki bakanga ambebene abiye la menti karambi kuda sama LTO lebran tiksataba la tigre sili tiksongo sebrane ngani zinga kiba kan ambebene goma ton coupe de la fraternité de développement de la diaspora au Burkina Faso abiye la menti sili Burkina Faso la matar men ivoirien ne Burkina Benamba sebrane ngi pisila yib zinga adia le pays moi ne wam de zukwe c'est le autour de ibio. Aujourd'hui au Faso c'est vrai qu'un ton d'Europe pour un canton de Europe comme un ton caméra yelle vous voyez ya pipi grossiste pharmaceutique en Burkina Faso c'est un tour en outil to bonti ISO 9001 et à 2015 un outil par biso c'est vrai n'en piga la yiba sigi gomda goma caméra photo bébé ne certificat on va sympa levanta la ton de 150 tour winigi ti à Norbert Jong yella zugo à François Compaoré na pam solan yi fanasan wakanoa bam to don to so ka men sebra nenga nasa zigi la François Compaoré sanda to don bahale fa gilli la yi kun watore mande sebra nenga nasa zigi sokra wa wotone lebanta la ton ya sankenga malin to winigi ti ashogal maiga sinyanse depuis te ramba tawren kwaira sambas keta me nebna tore ti transition a wankat ningo champuyon ko awa be votre ramba tore zindi wankat kan pour ministre d'ambassade certaba windiga meti ambassadeur d'ambassade na yi wisro yer sebjin to mjinshi levanta la ton to windige ti go nera samda hambe tenga pour kanwa mpa tout sur zi pa gilli nampa ma manal zikanga bugenga men levanta ngomne ton me yasa ça ne c'est vrai absolument la n'est pas gouverneur l'article y a saba ya tuwende simon tarnarda ndata ti yini ici à ton zaman y a pas moi ou les sebra nenga noisini sebra yimi la sebra yurbo na meti tokale renda ya wa mbe sebni yosum bonti aujourd'hui au Faso a anen wamda zugulunda yibewa aywa renda runda yibewa sebni sembe ton nugwa la wotone et de winni di la meti rasmanona ya sans autre QQ bitin soit ti kahankaye tonde tomnantara ki ba ki sorzingi ti balene da tuma sidwaya la leba l'arma savane équipe ning semande cinéma wan tome ageta bamba wedrauro ferna saka wana mbole la yazame
la b tall b n kẽng b yaoolem gãagẽ wã buuse soolem wã n tɩ solge d na n wa lebg n wa zugu tɩ y tõog n paam vẽenem ne neda menga la y leb n paam vẽenem ne solgrã sẽn yɩ nakẽnd ninga la b tũ-nigo wã leb n wilgi lame tɩ yaa wotone n be d roogã pʋgẽ kaane sẽn pa koe-noogo tɩ a tɩ la tɩ rɩk n pʋɩ ne yãmba rẽnd d na n kẽngame n tʋg n gõdg vilfu la d wa paama la gɩsda boakaar a sɩd naaba tɩ b kõ tõnd tagsgo la yel bũmbi tɩ d yaool wa tʋg n kẽ d sɛba pʋgẽ ya sɩda tɩ d na n talla taaba n tʋg n paam n tagsgo la yel bũmbi rũndã yibeoogã a la gɩsda boakaar sɩd naab sẽn n kõ tõndo la d wilgdame tɩ yaa wẽnema kõ fo kĩnga n yaa sababo tɩ tõnd paam tags kãnga la yel bũmb kãnga na n pʋɩ ne taaba rũndã a la gɩ yel bũmdã yeta tõndo tɩ bãngs zɩɩlem yaa bãngr hakɩɩk sɩngre rẽnd fo sã n tõog n bãng tɩ fo pa mi wingame tɩ fo zoe n wingame tɩ fo bee bãngrã sor zugu fo bee bãngrã baoob pʋgẽ fo na n sɩd bãngame bala yaa bãngrã hakɩɩk la fo sẽn gãd naoor wɩsgo nebã pa mie la pa mi tɩ pa mie nina sɩd bee lika pʋgẽ la a sã n na n yãns zãma wã sok n gome yaa wa yẽ bãngrã n yɩɩd sẽn ketba fãa gilli a sã n na n kẽ dĩinẽ wã n gome yaa wa yẽ karem n yɩɩda sheek rãmbã yaa wa yẽ karem n yɩɩda pastɛr dãmbã yaa wa yẽ karem n yɩɩda labe rãmbã bɩ mosẽ dãmbã a bãngrã wita wa bugum mik yaa zɩɩlmã la sẽn pukd ãdem-biisã nifẽ n sãmba tɩ yẽ miime yẽ yaa zɩt hakɩɩka bala yaa pa mi t'a pa mie t'a rɩka likã n pukdẽ n sãmba tɩ yẽ sẽn pukdã yaa vẽenem la a kõt neda zɩɩlem hakɩɩka la zɩɩlmã saabo yaa bõe a yaa bãngrã baoob sɩngre la ãn n baood bãngre yaa ned ning sẽn mi a t'a pa mi n baood n dat n bãng fo sã n bãng tɩ fo pa mi la fo rat n bãngame fo zoe n bãngame bala fo yama bee bãngrã baoob pʋgẽ baa karen-bii ning yãmb sẽn boala n na n yetɩ wa lik n ges sebrã tɩ yaa ao mam zoe n bãnga yẽ karen-bi kãnga a pa na n zãag zĩig rat bɩ gũus n ges pa kãabge bale a pa mi t'a pa mie la fo sẽn yã ned ninga sẽn dɩka sebrã na n sulg n gesã yẽ saba bãngame tɩ yã minimã pa wao ye fo sẽn yã ned ning sẽn pẽnega pʋg-yãngã na n sulg n kelga yẽ bãngame t'a minimã pa wao ye la a rat n bãngame a rat n bãnga a saamba a rat n bãnga a yaaba a rat n bãnga b tẽn-kʋdemde a rat n bãnga bãmb me buudã sẽn gãneg to-to ninga rẽnd ned ninga sẽn sulga a menga na n sak tɩ yẽ pa mie la sõngem tɩ n bãng yẽ zoe n yaa bãngda bɩ wẽnna kɩt tɩ d paam sulg n menga n tõog n paam bãngre la d ra yɩ neb ninsi sẽn sãmba tɩ tõnd miime n pukd d menga mik yaa d zɩɩlmã la d sẽn pukdã yaa d lika la d sẽn pukdã a la gi-kẽngã taoore la b kõ tõnd tagsgo tagsgã yeelame yaa fo sã n dat wãnkatã yentã sũ-noogo la yaa ra yembr sũ-noogo bao bõn-yũudga vɛɛra yen yũ fo sã n dat sũ-noogo daara yembr tõre maan yikãadem kibsa tɩ f paamda sũ-no-kãngã la fo sã n dat n vɩɩm ne sũ-noogo fo vɩɩmã fãa gilli bao piis n gʋʋle tɩ f bee sũ-no-kãng pʋgã
ala gi gomda yeta tonti ban ala gi gomda tier da tondo te idesanda tamem pam zi pour un sunoro wankata yembel bi wankata wan pour un sunoro ba we ton sendat bo nyudug ninga vera yemul furore te di min takam hadid nora ten toma hane ne winigid noma aya jonkom fo chansi non jonkom lera yo pour un fo men jintar fursa yi jonko kangawa alkafune Jerusalem jonko kangawa yama kuwa Jerusalem jonko kangawa shikra Jerusalem aya mi ma Jerusalem fo jintar piaba la fantar piaba lera yo pour un suno bébé sans le ya wam jin wala nonga o me sande yenda a sida no poko bina madlende wala ram ya ram o man forme la tom o la kangawa ya tosi pon tame lera pon yam leo be san le bendata me to tomba ber masra jinu forode la winigdi optionore nedning han ko ran kangawa ya ko tiaka la nedning han banga yam to yude masra ya yam yede te fojin tarienda piebro te gwama leba katiaka te fanta yude me ya boto net fa nef sunoro la sunora ya jem sa bala ya zi pour un sunoro fo san yik bene la fo nanya te yala kita zigi bumba yemre pa yera ye ala gi kenga to woni ton ti yam handa tameti sunora atawadara yemre sunoro abi ke kadam te bale yam maria sadari yam patatoi yam maria hadari yam ya wa winto son puki yam ya nedninga sambe watang zugu bugum ne ba fa ne yamba halbara ko isa ne yamba yam sin to be jinin fagili ya yam ye lab gwamda ya yam lab ngwe nu pwaka ya yam lab kilihida o ken wendo re ya azara ne zala yam yak yam nan ke karam yam ye lambe bene ikenga mihri ya imana nia na waliki biga on ko azala tadira zanweninga wenten tuminga ati ragmande hedose la i perde wende ti asunoro ne yamba yikadwa renzi kanga isan leben toronta yiri muiram nan dorame no nan kodame tantarab tonan ko pishi yorma men ten konsame na yelam pamane yikadam kibisa ban yudi na yumi rem nan de mame manda nan tayame fa gilli na jinda soka winigam sunora la yam sunora nan ta dare yemre tibale kadama lor pole mpana ngom suno kangwamye bala alagi pagoma gwamye la mimbala ti gomna hampa sioto yam sab mimi ti sunora kasanga hantendik dara tonle ya yikadama la alagi kenga tawle nan lebanto antorostondo te yam sanda tame vwim suno pour yam nyora tiaka biam yipegonda yipepeda rateti nedninga sena wu pishi na ngul pishi alagi gomda benoa of sa gomda zanga ya sana winigi te misal ba zabi ya to yam hin ya gomda handa pa ba kadma jingo ya misal ne to zaba to ma hanta jinin be one nor fa gili sunora lor pole ya susanga mport sampa fo mano to ampata zagal dabo ya fo mano to ampanoma enkite ti yelan ti am to wum taba antum ti net fa suria no be o vene to fa gili ya to sampa fo zakma la yele yita na yi ya kazaken wa fo nenge sampa ya kazaken ya tuma zingi sampa fo tuma zingi ya fo chanso zingi sen chanso manra jules san aya kobs katiaka nam pofo la san ya pi la gonda fo jules le bras jules yende ya modere ti pise pam yamdo la pise pam ko miyu pis o pazab nefo pis o patal kisro le beme rawayemre le rande pise fa yille la fo santa ne pi fo zakapora net fa ya ne ala sale ti fo tal yemen le galaka dik ya on na men le galaka al to adara ora
patendi kan to lerle a salam ye pasakade a jambati rawa patendi kan to lerle sa ya ne polinie ne fa ya ne rawo la lerlo ya to la pisa fo perora to boro dan parde en fierde rawa yenta ti fo tarbam lerlo ti kengade wankar kanga fo vimia noro fo sulia noro fo patal gomne neda be osin fa fo penda rumsi ya rumpeda en kenti sakade alagi san konton tarsa la yelbunda runda tenewa adia wenma confoking me la tante le bon yamba no kiam ka porye pas publicité ya sid la to hadia ne do ner san data ti yo ti tali pa lo avantali kuma na yela taba na yilen ti zakara ke pali wo pora ya yam na to pam confoking wankat kanga yam si yokona pa zabat zugu panam sit neda ali yam pa wumrum kibali ale bo wane han fuhudi yen somo de yeda san ya woto ya bitu puso ayo dan de rasma no rasan tonga ka han kai te yam sa lebe ku pela baskur nap ke masme ya semen na han lora yebo bo dula soto talban le baskure pama gara an lebe tem so ma mikda me yasa ti gele teng saba awile bizanga yeme sakka sam tenga sawan kame yum kwabara la yum piga jogo yeme ya ko esindi ti ko 21 nam nulu ngase semena lo kayasa Francis na kulma era ya stagiaire mbekon voilà bamis akam sabon nambole popaya renda yela larmata boto wato on tonkne rasma ayiba poronwa taki tan yetwa aljuma yibe wati kan wom kiba yokninga ti ageta bamba saka wana mbole ya siti dami mito ora pakemie la datin la menti wana nuwo kolum porin abna kelna pam yolsro ti larman taban tuma la wana mbuda atablama kitameti savan rogata odamba singne ala gizida bokar sidnaba neb équipe ning semanda cinema wa fangil zen kabnaole nanken buse ntoyara ageta bamba abiya wala ngara singa geta bamme tinyarda mete abiya kibakita antum sidwaya la abratum dane savan équipe saman cinema wa na rusro menga be cinema pour ni mande la tum mataba la yelam tamariam pakisba ye kaseto ne obsolo la si toto tabna lebaron wa zugo ti idlam taba ye kaseto Singini kiba kitba rogo busumbonte sidwaya ntokon tokon ni ministère la ni singeta kodum dane rogo Mikael willing simbe région du centre wa zekan to pass ne Abubakar Zida to bonta sidna film namba managa a Fernando Geta bambu wetrago ya Nelson to mzika safa ya mani yela suguri mani suguri tu sayibu mampaka zame wakati kanga menga mampaka men tu sanasi na boy pour voir on dirait pas que vous avez vécu sous notre tropique. Oui, effectivement, je reviens d'études, voilà, après quelques années d'absence hors du pays. Ah d'accord, bonne arrivée. Merci, c'est gentil, merci. Chaque fois tu amènes des problèmes. La dernière fois, j'ai amené 10 kilos de riz. Tes parents m'ont intercepté, ils croyaient que je venais de faire un cadeau. Tu vois, c'est pas la peine. Non. Et c'est de ma faute? Oui, vraiment, je sais pas. Ubraya nersi ya kiba kita ndaya kusa ndaya nasa adam sumbon ti scenarista nlebe ya dialogisti kaset venga tatara bang minima sinke ni tumbu to weng ubi ya duniwa ubi pisnula ni mbasa abudarem ni susang a Joseph Wedraogo bamba ya kida kema fo hansi da nampanya fo hantan liknya woto fo etam ti ay ti temple kay la ton nda benewa ton bangame ti bugmu widigi
am yela biga menga wisri menga e wonnam le bon widiga wa buji bugum ya vuim modriti sibramante ta kiye e bale ton sang kad bukanga anan kitam ta fernam le bon pam vuim e san ya nemsa ay nemsa luta pomba bala ta le berneda yiti ne ba fa le am yi vendredi auto donc samedi on yi be ko on wa mbol ma to sa ya tumi ya yete han ki renda mo dokta pam so pam ru ko donc c'est kayen yete na ya pam ye ram yete ton wa karuna wa ya zama on ne ba han sidi kum pour faire na la de bang ya a han pour ne bi yelme ne pas me pour yelle yel wusum vena runa la vena kanga boure apa nom ye parce que rata même bang tara kitan fui mais wennam me ha wotone ya bon wennam ta ning kwa mabaraka ning para baraka ning ya pa ne kem da ma fa baraka la ning azurama sit sakan yan sa yinga baraka sin yiba suna wari kabin tanda ba sek saka pokon wakata ko siya bazaka ntalon to tok obsnan talban keng bose kurwe o province wa nan to solo ko ba obzonamba obtum don tase winiga belem no buda ramba ning he ofande kan sagara bokon mo mahawa a handa bum he bon kwa dara abatien de ligida toyame son da be hob nan tose de beta bahata loye bana yi selame te boy on tar nafa ning loa don ton patin son nafa kan kane mam na geta bamba taba ayum pisila yible oto ton bene taba singri yum pisila yiban ta oto sinima wenge tumane tabu so scenario ramba wusko mam mandam film wa ya yin ngun scenario ramba bon te dialogue yen man dialogue mamanda scenario antérieur man dialogue tonto maneta pale wa ton ta ya olamba la ning lo ne wa na wa kita pale ton wa tuma la ton ho weler taba to ba kyang da karanti tib se le ba wa te tigi haba la mi committee ba ga kitan ba ba habe wa tare zaman dara wenam na bolo bola la leda man patin chief ne ba ne dan to ne ba sampani ning han tuwane neta an twen bang ni sala a soman ma hanta jinle ninga na fa hanta jinle ninga bel neba bum ning pa menma pa mi bon kan yore bum ning ketembe bunduwa ab getta bon kanga panane la hawa menme la be no bang te bum hanta tara yodo a getta bam tara yodo ni ministère ning pour handa be wa atara yodo ne sidwaya atara yodo ne saban media ton na weler tab zaman nananda bale tum ni su pam baha batien ton na ya neda da lede man tum kange den ton metakane pour parent ne ko mana salab ya kan sayiba wona siksib suya wona manareng tawre buhramba burkina faso gille fangil kape hen yabade ningrunda wa wona siksib suya kida ton banga taba 2009 2011 et concours sababu de tonizin yuma yibne taba inam tonon karam yuma yibne taba en sawa ninka fa pama affectation ti affecté yenda direction des sites classés patrimoine mondial la MAM affecte MAM, secrétariat général et ministère de la culture, des arts et du tourisme. La tonfa de affectation rama bon il d'enquête bunda taba son taba la franchement man pas banga abaraye ya yunge vers 23h la MAM tourne tara na mbul mam téléphone tourse sinon tonon bonde ya wena matinga nyinga wena gwen basse wena gula mbase
a Fernando geta bam wedraugo ya bus lab ya ulmga gazige ob kalman tu takob solgra yi wankato samogom basin ya bara kiba yi wankat bambas ndikra kira nanya kida ya ulmga gapo Il faut les donner. Kida ba hapara ko manase ni yagam se yibo ubrogdba ubzonamba ubmitsi nubutum nun tase winigambal tub kontolo nyi mobiele Fernando, wana mana ko rentaure, na mana ko sando, ana kela wogola fambase, la barca. Ti ya ton de tem yang, anonga roma wisho, hanzi fin, ya ba yile, ya tema, velam ti ton ya ba yile ya tem sinemos, la photo son gamam tambang zibi, tala kosroto. Halin wato onta wankat ninga wanam sambo abuda inam talataba inki seba pour wankat kanga ti ya duni ya woto san wabum ninga renda saklenda ti seba pour bum ning sa yibe na lunda ti neba pour la kela la gatin ya a François Compaoré yella tembo lam ti wo to mosa sur son con to ten talabla me wane o bayira ka to bo buba san tune France buka ka son conole te a François son le bali ki yella antas Europe solma buka ka ro na yiti bamme sulu le bangese sami kam ti fara haram yella to yan salam yawan ya sababu ti l'observateur parle ram se bonde basulla na wane taraso yella zukti ton nam pourba pour kang lo pole maître Benewende Stanislas Sankara bamba me qui sab taraso 5 ne qui va quitter pas sincère ba top torse nandi kareme on puine yamba d'ailleurs on va lire ce que ça taba en patient on a ibora ya isa mermo sanfo mbe chance rasinge mais yam to mabiga balia kuba Jacob kwamba uso bonta papa tondana sonse meyamba wa don abra sana ba pour le marakona bam nambe congé kala bil fo na le bon singa tuma ya sida ti a François Compaoré joysan santan yeti joyse bale obeolra nebsen da jento ngidjininga tan winiga meti joysa sam boli bana wa Norbert Johnson da ni ngol sinye toto ninga boli bana joysa sam ti ya Norbert Johnson kanga lab son ku yoko décembre kiura sampiga la tambo 1998 yom pisi la table autone nebni sen to mop tom da sen joten giligine to bawdba patron ten pamie nebni sen to bi yele be kanga it pa nebi it pordame nebni si sen kubneda
ne poren namba la to lo ninga bugum to piuga ina papa amba nyoke so ka bene samba sembe bram zugu abiela meti nakodra a Blaise Compaoré président Blaise Compaoré yawa yurbe ben tala ya sitalbi bitala ya rondor tale ya wan kite ti ide pas miye la absamada miye ti ayura be ne yel ning sinzinda sapuya zugu ti bonyinga l'indépendant tawsaba a Norbert Zongra manda vesro sankieda David udraugo saman kala David udraugo yi chauffeur anzinda François Compaoré nenge man kala ti journaliste vehre ndat mbang bomninga sankitwa ya otono ya ren kit mosa ti veskan sore zugu ne da san to man kalam ta kuma yi ku yoko tono a François Compaoré le bras poutin reberda jikanga ti sambas bebe zugu jikanga la winiga meti vesa wa sid le bamana me le ben to pam sambas bebe nam zugu taki ti ya bam yi ne ni shantal bugura dan to me yelwen kanga wa winiga meti ra ya nama yora kwa ndab sodasi ndalarme antum kanga la viesro sambonti enquête internationale yi andoni sous le pourrain la boan jinikane topsid nan tum viesra tuma la sin sidke lantal viesra otonoa awan situyame ti neba an sidi sodase am penama an situm da sa ne viesra so anto ngana toto la neba ta neba yobe yui of han shod jikanga ti mosa wa ninka me pa yikin kenga to toro to ti sampa neban tehba bi neban tumba bi neban swala ya ran so ti samsa yangre in kenga da la santal gesro idwa nemeti ninka shuka neba singa kum yemri dal kum tehda Watonta 2600 qui la sampiga la ni abhanan ken yele te yella patara atim patara kibare yella nan ken muda otone na sadambon ti non lieu ken nderla si otone rati lahdan Cheikh Marcel Kafando yura rabe suka ti bam labra wamba la yelena jugo la waya auto quel muda yella auto ndera yella c'est la si auto de GQ la son piga la ni 2006 na wata 2014 jinar bi ko nga nan ko na octobre kiuga ti sanriroro na le bran pam solmosa sulugun ges yella senjem atotoninga la man toto ti ibanga meti ya politika yala yi sababu ti yela na manwana a Blaise Compaoré nan ko ngana la samano to no mati sanlo garam le brana le kinto mda pour ngesa obya meti ne ba tab yuya lapto indiqué ning soka sambe sembe bram jugo ya charsa yaro banangulo kaporat na kulma wampa saba ne soldat combattre Christophe ya bam yuya l'arme pour terre ba yu wankat kanga te obnan kil mbalaba antas wala buda roga ngur buda sina wayi toto la yela meti vesra pour aventar gezra la tar kelra obiniga meti pere da bilan rati ta François Compaoré yura me beben bammele himmi to vui français ne Côte d'Ivoire soka en singne octobre Q 2017 2014 tiaka la 2017 octobre Q la wa yekba wasi ya Charles de Gaulle
silg yir sẽn be paari wã la b yekb ne yiibe muka na n kell n kolems beene la b sẽn kolems beene tɩ burkina faso rãmb da regla beegr sebr n dat tɩ b talb n lebg n wa ne burkina ka tɩ paam n kelgba yel yẽne zugã rẽnd nasaar-dãmbã fãrens sodaasa bɩ polis rãmbã a sɩd kolemsa la beene sɛnna noore la tɩ tɩ b kolg ning yoor sẽn boond tɩ sɛnna paari yaa sɛnna n da rat mosã tɩ b talb n wa n kaad yoo kolga noore wagd b kaane la yʋʋma naasã a François Compaoré ne a sõngdbã na n bao yama buud toor-toore wa sã rɩ sẽn gãneg n tõe n kõb sore tɩ bãmb me kũus-kũusg ninga sẽn sakd nebã n da wa wagd kaane wã ye la boko fãrens yaoolem bo-kãseng lo-kãsengã sẽn na n dɩka yaoolem koɛɛgã yɩ arzũmã sẽn loogã zɩɔ kiuga ra sẽn pis tãabã arzũm kãngã bala 2021 yʋʋmda tɩ yaa b ro-kãsengã la b yeelame tɩ kosg ninga a François poorẽ dãmbã sẽn da kost basb tɩ b pa kaane wã bas-kãngã pa na n tõog ye rẽnd ra yaa hal marsa kiu 2020 la b kos kãngã la wingame tɩ mosa wã b na n tusb lame tɩ b kẽ burkina faso tɩ bũmb baa yembr pa le gɩdge sã n yaa ne yel-kãng yase la sẽn yeel wotoone wã wingame mosa tɩ bãmb sẽn da mag-magb ninsã fãa gilli la b sẽn da rɩk nakẽndi buudã fãa gilli b yãame tɩ yẽ fãa gilli a sooga koomã wãnkat kãngã a pa le tõe n yɩ gãmbre sẽn tõe n gãd bãmba tɩ b pa wa ba yire rẽnd lebga yaoolem bõe yaoolem nak-kẽndre yaoolem zãng nak-kẽndre la b na n gãd mosã tɩ boond yẽnda tɩ cour européenne des droits de l'homme yẽnda yaa Europe pa soolem bãmb me ninsaal yal n sul kãsengã sẽn gete b sẽn rɩ roogo tʋʋm noe rẽnd b vɩlga b neng n ges tɩ bãmb mosã n maan sebre na n kõ bãmb zĩig pʋgẽ sebr sẽn yaa yãgb sebre tɩ b sulg n ges ne yãgbo tɩ b ra wa tʋkba n wa ne burkina faso kaane la sɩda sibrã daar bala bale arzũmã la gomda sẽn yɩ fãrensã rẽnd sibrã tɛkã Europe sẽn rɩ roogã bãmba sɩd yiisa sebre n wĩnge tɩ b nan basa François fãrs nanda na nan tɩ bãmb paam sulg n gese yella sẽn yaa to-to la bãmb me sẽn tõe n kõ koes ninsi a yaa bũmb sẽn tõe n dɩk yʋʋma waa sẽn tõe n yɩ rasmã sẽn sõs n maanega a François Compaoré dũndã yaa ne yʋʋm pis yoobe la a yopoe la yella yẽ a tar n digda a saab zĩigẽ tɩ bale tõe n yeelame t'a yãk na yakame kãsengã n dɩk wagdg sore wãnkat kãngã rɩka wagdg sore tɩ bale a tɛɛnmã pa le tar b sẽn tõe n le tik yasa n wĩnge bũmb ning sẽn kɩte tɩ bãmb data François Compaoré pa fãrs been wã ye d sã n na n tẽeg n gese b yeelame tɩ sã n yaa ne a François Compaoré sõngdba b yeelame tɩ bãmb nengẽ wã bãmb yãame tɩ b sẽn data François Compaoré n bʋ burkina faso wã yaa politique buudo yaa politika yĩnga n kɩ tɩ bãmb pa rate t'a waabo lebame sã n yaa ne bãmb gesgã burkina faso sẽn rɩ roogã a pa na n tall tẽ tɩrga n yãasa wɩla n bʋ bʋʋda ye a na n talla sẽn na n kɩllẽ n tõog n sõng n bʋ bʋʋda sẽn paasd yasa bãmb sã n basa François t'a a wa kaane François Compaoré bãmba tagsdame tɩ b tõeeme n wa tog n namsa a yĩngẽ wã nasaar-dãmb sẽn boond tɩ torturã n wõra n namsa hal n lɛngã sẽn pa sakre ãdem-biilẽ pʋga rẽnd bãmb pa rate tɩ b wa tog n maand bãmb raadengã ka ned n gõ bɩ sã rɩ sẽn pa sake tɩ b maan bũmb ningã bãmb pa sak rẽnde la d sã n kelgd b goamã wotone tõnd ningda d yam tɩ rẽnd bãmb zoe sakame t'a François Compaoré mi yella tĩiri tɩ bãmb tagd n tɩ bʋʋda sã n wa boon to kao b na n tol n ning b la taale n tol n tagd n tɩ b na n tʋ wõrb lame sã n pa rẽ tõnd yẽ neeme t'a na n yaa pʋ-tẽer bɛɛgda rẽnd sãmbs nan be b zugu
cassette nan ka be venra en content ti boud nan pa kao ob zuguye winiga meti mam san ke la da bo gomda akita meti mam yogam dam nore bale ya basiar nam gwam labson gomna a kompao dam jinda namu ha halin wole obmi basiar nam ya saba obleben le mi pirjonam nisi bam sen sogolam bas Burkina Faso ka lablore la samba sang be bizugia a bang ti pirjon runda ayi bugtenga le ba argent sa ne runda pirjon aya argent yiri wa bam wan katam pirjon handa ya bugteng ning ren bumba fagile atoyma wan katkanga ti Burkina Faso saliro ga soa menga mbe soa men hakik pour haliti yam san ke la ne ba gwama le bra saliro ga ramba bukawd zaman la ton mbewa ya bukawd ban sotenga bukawd ba man da bandati ne ba gomda wotone ren bukawd ba so menga wan katkanga wankat ninga handa yogod ne ba nama hade wankat ninga handa yogod ne ba worda wankat ninga handa yogod ne ba koda tabiya nam ki hedba tabiya kiba kitba tabiya sodasi wankat kan logod wankat kan palibembe runda yasi ren winiga meti sambe san wa tombe yam zugu ren na meti yam wa kolon lembe ingese ya wana isa mitiri bi sampa mitiri tineba ton rombang maître Olivier Sur ne François Henri Bria ya François comme Paul Songodaba avocat ram la abam yela mia te coup d'état conseil d'état wa hangom toto français ça a François comme Paul Teme Zenkanaole wayana ne Burkina Faso antor zeka ko ne Burkindi le Burkina Faso san riroa venam pora ayam san panim de pora ti sebgonda yelia te sa ya botobala ne bahanda tawa obwaya wa pek samba ni sembe bizuga wa pek tal ningo handatin di kendo leba obwa wa yela menga te 20 bam wa nga men yi sababu te etoron bang yelien en pan la gisi ne ba handa sambati ya jininga obwa bang ti pabi lapto bang ya jininga bi bum ning hi sabab ti wa ya wotono rendi ya sebo ne ba sulli man ki bakanga ti l'observateur parle c'est vrai nenga nous ton dit qu'on puisse ne yamba ton n'en parle l'observateur parle c'est vrai nenga yopoi te abene wende Stanislas Sankara sans l'observateur parle ramba 5e François Compaoré yella saluro rasongom da zuga yelam ti wana yisemer mosan ya sidati ya san Ivaris Barou on sonne pas san Ivaris Barou c'est akiba kita soka maître Benewende Sankara yam takasku ane nori kendinga sari bu doro kasanga sandike fana solmo e topta la France Compaoré on Burkina Faso kanwa e yam tasome ne sangar bason tulum pam ton créer ni cour européen des droits de l'homme data to sulugan jesiyella yam yetamanti bon a maître Sankara nan lukama ya sida toptolo yi tata on tout le monde tienne yella cour européen des droits de l'homme la nori keninga fana sa sari buru kasanga absambonte conseil d'état français wa syndicat azoya na yakin kasanga santar yodo na yakin mesen dan kausun wole yol nawa oni sakame e avocat ambasan be ben jilim noa lamma anda sun samu susko ne bna kende ninga se jilim na kendri ya pankum sum menga sam patar makanta na kendri on pusum pa burkin dilim na kende lapsamana yelame gafara yelame te rate elementi upi elam la burkin dilim se yazi ninga burkina be fa hantara bam kwangalame ti boy yelame ti ampaton yeti sakamele wumame
nori kaninga sandika la France comporte toi meni Burkina lum la Nigeria on wa leke sari burba abayira la yam yita taw lim pam tonkri ne cour européenne de yaonde ya kitebri ya wala Norbert Johnson da zo ngom ti lo ha buri bana zo sa CM sa ne monsieur François Compaoré zo sa tek la autour abna libran soka maître Sankara et yam le kda sa ne a François Compaoré sa ran bati bon nin kan saramba sa on wini di ti Burkina Faso kane obsana mbwe bamba radanga atwen wa pama zulu isuspa yam yeta bramati bon a maître Sankara le kama sa ne ko ni sub sanzenka aya ko isan pata tikir zinga sa ne wala sanri wayange ndata wini bati fo na yi lambala am patwen wa man bayira tobna nam sama mo worma mam yinwa tobna ntuma mam tum yoko sam pa soma mam vuima pone mam yinga po mam yela mi François Compaoré asa antika sa ne wala gom kansa yawnde patwen yi tikri fo na yanse sari budro ba yemre an gome tobri kinda mane sa ne tikr bumbi aye adab nyarga yella ya mbawdu ndatin cenga ni zinga to sampa ne sa ne wala sari wa wenge itwe yeleme te obtwe me antalla woni Burkina Faso wala conseil d'état wa 100% te Burkina Faso conseil d'état wilgame l'absolu ngese na kenda ni swajil kepe sangana ga sari wenge andunu wa visa na sa fajil kepe Burkina Faso twen mbubuda te buda patala bur som bon kil ba sin ba yemri atwen me le men kiti adam biga absana ngadame ngwa osane na kenda bu to sangana ga no ya point andunu wa pour mle tamati Burkina join tarasa ne bala bang minim sen kere ne sani buda otu budu sani mamya yele menti opson gum ni ngawa ya lo gwambala lapsam gumda sami kamenti nyenda avukara mamenga ngani yenda ngoro yenda mosama ndapsan dati tum mi minti opson poda bazal mingwa abrata menti lendi sani wala François Compaoré ligue de balzalam kay abminga mimi topsan tiu so ni ngawa bumse atu on li bon soka maître Sankara Burkina Faso gouvernement wa ringa bo jini tour zal na mbinga François Compaoré ringa rati elementi opananta lankeng ban saru ninga ton som miobi a maître Sankara na lukame ndata menti bange buning sa pamakati kelga mam nere le tuimam jusqa Afrique du Sud tengana bia ya ba ma lugli ANC o runda abe banson miti ya ba yarada wakatu ya sida tine da me yinin kasanga ya ba man zabi ni bugwelusqa Afrique du Sud bene ale me yi tengana ba la wakat ni ngaso wa yiki te mpam sulu ne sandi waya te obwe waya mbalga waya ap atara handabne ya rin kabin balon conseil wala sariwo den rati eleme ti Burkina kane nyam datamente obo welga ne ba toro ti bamram ya tengam bishan na yolse bamdam ya tengam bishop sana rike man wenga aye eleme ya ne patoya ndika ne kenere ni ti bam ya ne bam passion to nyogo ban tengan tengan jin sariwo tawri labrik ne kenere ti bam yi tonda ntoma wobandati ni pas sirade ya wala mam sa mi yi tonwa ne busgo se ya Burkina bera mi taw namba wayan sa sari wa tawr kane to kela boy isana njesa premier ministre kudra Luc Ador tiawo men jinda ban son ya mi ngami to faji de bizin de parti yango ata me de men jin bene jin sari wa tawri Burkina Faso kanu runda kéré ketta ban sa rohe la kéré ba patolo ngorba o pa namas bo bingwa o palema ngoro yodo ayo kéré menga kobla soto teman soto si yinje sabne ba kéré menga pa ma sur menga nkenga sa tenga
e fanase na ti en jesse men la fi le wala général Jibril Basoye da man pami sami kamenta me so comparer e menga pour yama ngada mbalare tira bien beneya tira bien kanga patara yur ham putia taminti yeme ngawoto wa joya berdia sam pareya man pour ni joy sa vont abna li bon so kameta sankara ringa yam tagada me tib som pam tonko ne cour européenne na yan un kitamenti buda tatan kausbi ameta sankara na lu ko avenra absa wani yel ninga wa yel te abna pam tonko ne cour européenne na rendement bien sungu ti cour européenne na sulugun jesi la bam me yise o koyra nya onde sidia yalo min akikse ne ma atoi men kiti tumda wati wole ti buda wati wole ti mimi ti Burkina Faso kane nambe option bonde ti instruction nenda a France ko pawri nam pa balagbe nambe a puter be nanda yella zugu den rati elame ta a puter be nanda nam pa balaga a zugu nenda to me wingi a to me mbo sane wala avocat na maswangarba son to an wa gome tinira to ba basa mpuse ta pa be yella pour la ya bwen wati ya botone to be ko nan payete ineta abi game la balgalme ana ya putel be nanda abna li bon soka meta sankara sai ne Burkina Faso kane ya sai ne Burkina Faso kane nyamba minga yenga yammi avocat so songo da France ko power bi a meta sankara nan lukme renta meta sankara lukre nan to songa neba to ko so te lebon wa pame sin mo ara lekra benere ti inna kelen kanga tawre yamda mana sokre la benwen le kam meta sankara sokum la men jese ringa Burkina Faso kane yammi avocat so songo da France ko power bi a meta sankara nan lukme ele metina nanda nanando tonwa emi meti na kende ninga syndicat wa abunampa tala France ko power woni Burkina Faso kay denum nampa mi sayne wala avocat namba sai Burkina beramba sanna kentum kanga poye la mi yeti pinda mda tara tum ntasi sanda bi sayne wala pour objuko ndat manda songri la mi mbata maître Olivier Suri ninkanga sobzo yen songa France ko power Burkina Faso kane dossier kien pour yam le mi metia na satenga français avocat namba to me wa Burkina Faso wa sandati wa tume wa sandati tibuyinga ton temsa na kendra ya yemri zimsan tara ya yemri ay denda tumda to en tuma wa hanzimsi denda to me mbo avocat namba sana yi anduni wa wen visa na asma jil kepin wa songa sani wala yella pour tone ta ton wa yise men yellon abna li bon soka a maître Sankara bati yam hampa gouvernement honoraire ton taga da menti yam goma kan conseil de ministres a maître Sankara dans le kame ayo ton pa gom kan conseil de ministres ton wa ura sani wala nama wira mbonti séparation de pouvoir net fa wuma kibara wotone net fa le mendi ka kibara wala wuma toto sani mam gwamda gwama tibon yinga ba son ma fa yir ke primam chet avocat yella zugu la mam tuumda avocat da yinga la ki tirundu tam to gwama ba ni runda mam tuuma sana yan sasa ni wala avocat ramba tuum no kasama so bon ti tableau wa mam sa libo ministre yinga mam chet to me surko en loke sa ni wala gumda se toto obna suka meta Sankara suk basa yasida yam yura yam na yalsa tuuma nananda avocat ramba tableau zugu la wotono ya avocat rambuse na ken taw ne Norbert Zong dossier a meta 50 le comme ya cité mam ipa to entume avocat ramba tuuma tumam na yalsa tuum da biene la mam tuum nan ta asam bebe no ne bini sim pour mam tuum no ya wala maître Patrice Ambego maître Prosper Farama aneta ba ya ba man ken tawri ne tuum na den ya san Iwadis Baro son maître Benoît Sankara c'est avocat pour la Norvège son yella aywa na kelen yamsa kwe kan jugo ti ya yin
ya it sarmo runda yibewa e de ba de sen dan kile net fa pa man talam se en bang yelien en pan la agisi ti jikanga aujourd'hui au face au man tarso le bam wini gamba ti France Conseil d'État wa bam ki sabia olam kwaya ya ti bum pale guidere optal la François Compaoré wana Burkina Faso ka wa kon Burkina Faso saliwa to ton le ke ta ninga besendi kan do galba sen kiede na Norbert Zongo na tun ta sa kuba wenge te itsa ngese yum pisi la tar la otone yella samane yum pisi la tabo te patal le kersen kiede zikanga me ide ne meti décembre qui la sampiga la tabo de 1998 yumda ya Blaise Compaoré Saraning Singeta Arjaka Yelle Yabiya wa François Compaoré Yuna wan to yitala syndicantu ninga zinge to bawdi yelien venam la nere takan il y a meti neda biga abe amehen get hininga la hangin herbuminga yelien jugo la nananti do to on julug gomda sa ne aujourd'hui au face au ramsin ndikantara cette toa inantu songa neba to conceptedo benere ti sebgono ba winiga meti a François Compaoré songodba takadam ta François Compaoré san wa Burkina Faso ka obnan kwala me wale obninga yande wale obmana nam so bu totor fa gilli sans pas soma ne adam biga la sebgono ba ilam to draso lortab sidi ya anam be Burkina Faso ka ndaton ko a François Compaoré bampane nin kan sabe ya sita sanwa gwama hamparato wumi ana wume réseaux sociaux namba pour hein zin sanda net fa yena ngul samen to so fantara toto ti bambange ti nama ya wakuyere alonga pole zankudu ya kundi ren bam sandi ne pour ça ça vil rapport bib sakti pour me la ma kuyere no ren ya wa fa gilli to nyama la bam sendat ndika king jininga no gwa ma tor han kabe patent la patar kaset tinet to mana François Compaoré wen wonda obna zarba yintanda wala halaka wala kwa wala mana wenga to it patar kibali ye patent jin kai a François Compaoré menga sandata be vile ngeswa a edi komboya abi parti ning ndia nama ya nam ki de lunda tawr saba bambane a Luc Adolphe Thiaw si ya Blaise Compaoré yawlam premier ministre o fara zo me yitenga lable bon wa toro o wa anam pabba anam para fu net pas si sobi o wa net fa to sakasanli net fa kelrame net fa bezingi antom da tuma ren ya ti bange ti yela ye pa yemri tal ni ngob sendari kondola a Luc Adolphe Thiaw na edi komboya patal kanga la sendore a François Compaoré zugaye la base zanga il panen neda sena yiki mbawden datin yaka anularen yel kanga poya je pense manara ya bammenga ya a gengeli yella yitoto na mwendik vala haliti wi nam adam bisa teneb ken riyo tuma pora la gengel kenga sel yotawle ntuzindi to boboda ninga tali nyokan to pare tabebene ni yita to san kwa soli mana yenning ya yel pakre wa ma wa kalma abi yimin to yanse na ko sulugu mat zuge to be on dikan to solo la keta tenga ka ana mana gengel boy ren
ya to tab sila a François Compaoré ye ya mana men tirate chamosa winning ye hantalan ataka wile tawale bagariu ambe jining mosa ya sari yella lebka tietal kunguri ta lebka tietal kunguri mosa wa sari yella lebra wiyang ta ya bonti cour européenne des droits de l'homme la wigang chan kasre ta bial tal fo watin fo burkinda ya yen mosa François fo han to lo yikuf tole ande kof silra watan tim Burkina Faso ka bwana man fo ba fi yab ke lende fo ya shida enkengne ba hero anti san ser de me antoran bufo te finyansi la formation ba yimye tinimbe da soka nin kasam sa soka abso watan tin rabram yella ya nebni si santum Burkin Toma se Burkin da soka rawt lagama bene wan katta me tiam somba winigi François Compaoré ti ya rawa riki rawt ning sin ketane yamba ya an yi hambe zininga la raya sungu te cour européenne na wira wa fasa tiam ya le yiki wati yiki waya yam si yam sariwa tawle to si yam semmi te handata pa yirende to so sia ambange ti to si himmi ti yella besaba ren yawa ya kaseto ne kasetram ni se fentem pam passé wini ti tomda lawotona ya ye c'est bon de basul sembe aujourd'hui au faso angolsa akibakanga isa mermo sanfo ye na lika jana so to da sebra pour on dit kibara yemron passé to bi elementi bibe se yibu labyo ya la ya nepsaman zam seba ndi ligidam nebnuwe ajeli ba elementi wuma me ti polihirama pa ma ne ba yibu sanda tumde zirimbe seba yetibam na ndika neba puma porje pourra la ya sonni ngap samana to bonti grand contournement wa labna ndikne tum bene la pa manin kansana manyore la commissariat de police arrondissement de Baskoui en Pamba belementi ya babi sayibu sambe zakaymer pour ya boudemre yewa tum nore ingénieur et en environnement eau et énergie la yewa ya tachiron la sa ne kibarab son ko police ma bulgamenti pipi soba raya directeur général lambi cabinet yemer pour on tumne la cabinet kan alabrikian yetuba obgele la sonde nebni si contournement san tuburam zaksen la bzinsi na yila top tonre on va ba lig dama yawmam damba to yiki la bazinga top ton tume contournement tuma na sa dam sumbonte de dommagement den nin kan sop tunga be en masa on ba neba tinin kan saram ya ne pa on pa be ne bamme wane sheba ta tunur be ne yi ligida la be elementa yi ligida asa tireti bam da mawat ne sheba to gulo du bien bam na mapsana yoba a shingra tusko bala pihnu talenti taminiwani la tusko bala pistan la kan timdi la sheba ni ngopsan tal don wabala elementi ya nenga sheba bala kadantika nenga sheba bala kopi la fotal dan chengne la elementi fo sande ligre wotone banga sati fo sande ligda fo sande ligda wala tous pichi banga sati tous pichi opoka tous pichi wala fo leba denye la fo lone tous piga den dati element na sa dam so bonte 90% 80% ni la fo leba denye la fo lone henkel la bela metita ne pi wotone option va essayer yande la bola bramba va essayer bondo un kelre sans ya ne bamu bi pour fajil kepi la ligue ni ngap sanjele amuniti ne ba yiba ton diwa ndiesa rata yis ko ne ma ko ron konrama ne ba la ba me ngariwa rata ta minio pistala ni otone la tuso pisopwe la quarantine doto la nin kan saram sampa me onwe zinga pour tono aywa nende nam pusi la barkisi kanga la terre ne ni sa mbebe yarama ti ya runda
la cour de vacances à signe de école Saint-Inès de Yarama c'est peu un combat torontan hal sem de combat be sakka pour be enfant pas tout sur be école ninga pa yaude am santom pam kayen ko biga bala ya wa ken ti kar sam namba songa i kelen song rogadva ti combat me ra do panda kam ti bangala me kelen pa zuton be ken école Saint-Inès be Yarama ti pamda kwamba karanglunda tios da wotone la ya uteki wazanga la tumda nan tume le ban pada kana tienradia ti yam sia futa ninga ti a neba adia afrika bi ya bene le tempa fonction ça tande romika funtu samanti a soma senti a soma c'est saint zinga pour un futa me le bebe ne nkele ya soma yam sanzen ki na olanta afrika bi i pam da fonction ça appelle buto to kombo buto to le benjin bene pam saint mitba to mon koyamba yam teme pam banga limole mbole to mon tal no kisiamba banga ya pisio poi la awai pisio wai la nase pista la wai pisnu la yibu mto sont passé 79 94 39 52 bibol botone de ken afrika bi parablen bebe rapren bebe nam den bebe tum zigen den bebe yin ken nam zigen den bebe afin gilli be afrika bi ken to pame ti son de la meton son rien en kulum sakan dunda quand il a second nam sacre pole be ibero dalbi mi kameta alfon me konje wasame ta leveron wabo nation sod la